अच्छा मैं सरकार गौशाही का नुमाइंदा सरकार गौशाही रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा सरकार गौशाही इमाम मस्जिद सरकार गौशाही হচ্ছে ইমাম মেহেদী सरकार गौशाही ने फरमाया सरकार गौशाही বলেছেন जो गौशाही से मिल लिया वो अल्लाह से मिल लिया। যে গৌशाहीর সাথে সাক্ষাৎ করেছে সে আল্লাহর সাক্ষাৎ করেছে। अभी आप बताओ आपको क्या चाहिए? এখন আপনারাই বলেন আপনারা কি চান? हाँ अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বানিয়েছেন। फरिश्ता क्या होता है? আপনারা জানেন ফেরেশতা কি? क्या? ফেরেশতা কি? हाँ? अल्लाह के मखलूक अल्लाह की मखलूक तो होता भी है। इसका फिर अल्लाह ताला ने लताइफ बनाया। এরপর আল্লাহ তাআলা লতিফাদেরকে বানালেন। बस ठीक सही। फिर अल्लाह ने इंसान की रूह को बनाया। এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষের রূপকে বানিয়েছেন। वो जो तुम्हारी रूह है এই যে তোমাদের রূহ वो फरिश्ते जैसी है। ওইটা ফেরেশতাদের মতো। जब वो जिस्म में आता है फिर इंसान बनता है। ওই রূহ যখন দেহের ভিতরে আসে তখন আমরা মানুষ হই। अगर वो जिस्म में ना आए तो वो फरिश्ता है। আর যদি ওই রূহ কোনো দেহে না আসে তাহলে সেটা ফেরেশতা। अब तुमको लगता है कि ये जो तुम्हारा शरीर है यही तुम है और कुछ नहीं। আপনাদের এটাই মনে হয় যে আপনাদের যে এই দেহটাই আপনি, এর ব্যতীত কিছু নয়। लेकिन अल्लाह ने आपके अंदर मलाइका को भी रखा और उसने फरिश्तों को भी रखा और तुम्हारी रूह को भी रखा। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনার দেহের ভিতর মালাইকাকেও রেখেছেন, ফেরেশতাকেও রেখেছেন এবং রূহকেও রেখেছেন। क्या किसी को पता है अल्लाह कहाँ रहता है? কেউ কি জানেন আল্লাহ তাআলা কোথায় থাকে? अल्लाह ने हमको बनाया, इधर छोड़ दिया। इधर गरीब है, अमीर है, किसी के घर में एसी है, किसी के घर में पंखा भी नहीं है। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানিয়ে এই পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ ধনী, কেউ গরিব, কারো বাসায় এসি আছে এবং কারো বাসায় এমনও আছে যেখানে ফ্যানও নেই। अभी आप अगर शिकायत करेगा भी अल्लाह को तो कैसे करेगा? घर में बैठ के बोलेगा अल्लाह ने आपको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया। कभी सोचा कि अल्लाह से बातचीत करे, अल्लाह को दिखे? এখন যদি আপনারা আল্লাহর কাছে এখন যদি আপনারা আল্লাহকে বলতে চান যে আল্লাহ আপনি আমাকে এটাও দেননি ওটাও দেননি, আপনারা কিভাবে বলবেন? আপনাদের তো কোনো রাস্তা জানা নেই। अल्लाह ताला ने तुमको अकेला नहीं छोड़ा। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একা ছাড়েননি। उसने तुम्हारे अंदर रूह डाला है। আল্লাহ তাআলা আপনাদের ভিতর রূহকে দিয়েছেন।
एक नहीं 7 रूह डाला है। একটি নয় 7টি রূহ দিয়েছেন, लेकिन वो जो तुम्हारा रूह है वो बेहोश है। কিন্তু আপনাদের যে রূহ ওটা আসলে এখন ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। इसलिए तुम्हारी दुआ तुम्हारी नमाज अल्लाह तक पहुँचते ही नहीं। এই কারণে আপনাদের দোয়া এবং আপনাদের নামাজ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় না। जब तुम उस रूह को जगा लोगे যখন তোমরা ওই রূহকে জাগ্রত করে ফেলবে, तो वो रूह यहाँ पे अल्लाह अल्लाह कहेगा और अर्श पर उसकी आवाज होगी। ওই রূহ জাগ্রত হয়ে যাওয়ার পর ওই রূহ এই দুনিয়াতে আল্লাহ আল্লাহ করবে, কিন্তু ওই আল্লাহ আল্লাহর জিকিরটা আরশ পর্যন্ত শোনা যাবে। तुमने कोई ऐसा आशिक माशूक देखा है जो हर वक्त ये उसका नाम ले वो उसका नाम ले? আপনারা কি কখনো এমন আশিক এবং মাশুক দেখেছেন যে কিনা একজন আরেকজনের নাম নেয়? ये अल्लाह ने कुरान में कहा আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, ফাজকুরুনি আযকুরুকুম, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। তুমি আমার জিকির করো আমি তোমার জিকির করব। जरा सोचो, तुम बोलता है अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू, और अल्लाह बोलेगा या रूना या रूना या रूना, कैसा लगेगा? একবার চিন্তা করে দেখো, তুমি বলছো আল্লাহু 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 এবং আল্লাহ তোমার নাম নিচ্ছে ইয়া রুনা ইয়া রুনা ইয়া রুনা, তোমার কেমন লাগবে? अच्छा लगेगा ना? ভালো লাগবে তাই না? तुम्हारा हस्बैंड भी अगर तुम्हारा नाम बार बार ले तो तुमको अच्छा लगेगा। जरा सोचो, अगर अल्लाह तुम्हारा बार बार नाम लेगा तो फिर कैसा लगेगा? আপনার স্বামীও যদি আপনার নাম বারবার নেয় আপনার তো অনেক ভালো লাগবে তাই না? আপনি একবার চিন্তা করে দেখুন, যদি আল্লাহ আপনার নাম বারবার নেয় তাহলে আপনার কিরকম লাগবে? अब तुम गरीब क्यों है अमीर क्यों है? এখন আপনি ধনী কেন গরিব কেন? एक आदमी बंगले में रहता है, एसी चलता है, दूसरा आदमी झोपड़ी में रहता है, पंखा भी नहीं। একজন মানুষ যে কিনা অনেক বড় রাজপ্রাসাদে থাকে, তার বাসায় এসি আছে, এবং আরেকটা মানুষ ছোট্ট একটা কুড়ে ঘরে থাকে, তার বাসায় ফ্যানও নেই। वो इसलिए है कि रिस्क दो किस्म का है। এটা এই কারণে হয় কারণ রিজিক দুই ধরনের। एक जाहिरी रिस्क है जिस्म के लिए, एक बातनी रिस्क है रूह के लिए। দুই ধরনের রিস্কের মধ্যে একটা হচ্ছে জাহিরি রিস্ক যেটা আপনার শরীরের জন্য, এবং একটা হচ্ছে বাতিনি রিস্ক যেটা আপনার রুহের জন্য। जो इस दुनिया में अमीर है যে এই দুনিয়াতে ধনী तो उसका ज्यादातर रिस्क जाहिर का हो गया, তার বেশিরভাগ রিস্ক হচ্ছে জাহিরি বা শারীরিক রিস্ক। और जो तुम गरीब है আর যারা তোমরা গরিব उसको जाहिर में रिस्क अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया कि उसका रिस्क अल्लाह ने बातिन में रखा है। তাদেরকে রিস্ক আল্লাহ জাহিরি ভাবে না দিয়ে বাতিনি ভাবে রিস্ক দিচ্ছে। किसी का जिस्म अमीर हो जाता है, किसी की रूह अमीर हो जाती है। কারো শরীর বড়লোক হয়ে যায়, ধনী হয়ে যায়, এবং কারো রূহ ধনী হয়ে যায়। फिर उसके बाद जिसका जिस्म अमीर है वो अल्लाह की मखलूक को दान करता है तो अल्लाह उसका रिस्क बढ़ा देता है। এখন যাকে জাহিরি রিস্ক বা শারীরিক রিস্ক দেওয়া হয়েছে, দুনিয়াতে ধনী করা হয়েছে, তারা হচ্ছে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে, এবং এর মাধ্যমেই তাদের যে জাহিরি রিস্কটা আছে তার মধ্যে সমৃদ্ধি আসে। तो जिनका बातनी रिस्क ज्यादा है, जो अल्लाह का दोस्त बन गया, वो भी लोगों के दिलों को आबाद करने के लिए आ जाता है, अल्लाह उसका बातनी रिस्क बढ़ा देता है। এবং যাদের বাতিনি রিস্ক সমৃদ্ধ তারাও হচ্ছে মানুষকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে, এবং আল্লাহ তাদেরও রিস্ক বাড়িয়ে দেয়। एक तरीका तो ये है कि हम तुम्हारे दिल को अल्लाह अल्लाह में लगाएं। একটা পন্থা হচ্ছে এই যে আমরা আপনার হৃদয়কে আল্লাহু আল্লাহর জিকিরে প্রচার করি। तो तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, तुम्हारा ईमान बढ़ता रहेगा।
আপনার দিল বা আপনার কল্ব যত আল্লাহু আল্লাহু করবে ততই আপনার ইমানের মধ্যে সমৃদ্ধি আসবে। और अगर अल्लाह ने तुम्हारा दिल नहीं चलाया আর যদি আল্লাহ তাআলা আপনার হৃদয়কে জাগ্রত না করে থাকে तो हम तुमको अपना रिस्क दे के चला जाएगा। তাহলে আমি তোমাকে আমার নিজের রিস্ক দিয়ে চলে যাব। हम अपने सीने का रूप तुमको दे देगा, আমি আমার হৃদয় থেকে নূর তোমার হৃদয়ে দিয়ে দেব। क्योंकि हमको नूर नहीं चाहिए, কারণ আমার নূরের প্রয়োজন নেই, हमको गौर शाही का गुलामी चाहिए। কারণ আমার নূর না গহরশাহীর গুলামি চাই। तो तुम परवाह नहीं करो, जिक्र नहीं भी चलेगा तो हम अपना नूर तुमको दे देंगे। जब तुम्हारा दिल भी अल्लाह अल्लाह करने लगेगा ना, যখন তোমার হৃদয়ে আল্লাহ আল্লাহ করবে, दुआ नहीं करना कि मैं गरीब हूँ, अल्लाह एक दिन खुद ही देखेगा कि ये मेरा प्यारा है, इसके पास पंखा नहीं है, इसके पास एसी नहीं, वो खुद ही दे देगा। যখন তোমার হৃদয়ে আল্লাহ আল্লাহ করবে তখন আল্লাহর কাছে ধন সম্পত্তি চেও না, কারণ সে নিজেই কখন একদিন দেখবে যে তোমার বাসায় এসি নেই, তোমার বাসায় ফ্যান নেই, এবং সে নিজেই তোমাকে তা দিয়ে দিবে। लेकिन एक काम तुम कभी भी नहीं करना, কিন্তু একটা কাজ কখনোই তোমরা করবে না, इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाना, কারো সামনে अल्लाह को पसंद नहीं। इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाना, ऊपर होना चाहिए हाथ देने के लिए, ये नहीं करना, अल्लाह को ये पसंद नहीं। ठीक है, अभी थोड़ा सा लाहौर का जिक्र नदीम भाई कर रहे हैं, उसके बाद और बात करेंगे, फिर मैं पूछूंगा सबसे तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, एक एक को यहाँ এখন হচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য আমরা জিকির করব। জিকিরের পর সাইদি আপনাদের সকলকে কাছে রাখবেন এবং সবাইকে জিজ্ঞেস করবেন আপনাদের মনের ইচ্ছা কি, আপনারা কি চান। এখন আমরা জিকির করব, আপনারা সবাই চোখ বন্ধ করবেন। मोहब्बत के साथ सामने बैठे हुए हैं सैयदी फरीदपुर है। याद दो हर 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 याद दो हर
शाही इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल मदद। अगर किसी को सवाल पूछना है तो কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আদবের সাথে হাত তুলবেন। কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আদবের সাথে হাত তুলবেন। अगर किसी को जिक्र लेना है तो बताएं। কেউ যদি জিকির নিতে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন তাহলেও হাত তুলবেন। इधर आने दो, आगे आ जाओ। আপনার পরিচয়টা বলবেন। जिक्र लेना है, सवाल करें। আপনি কি জিকির নিতে চান না প্রশ্ন করতে চান? জি, আপনার নামটা বলবেন। চোখ বন্ধ করুন। अब मेरे साथ करें। अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सब जिक्र का तरीका बता दीजिए आप। কিভাবে জিকির করতে হবে সেই নিয়মটা আপনাকে বলে দেওয়া হবে, আপনি একটু অপেক্ষা করবেন। और किसी ने जिक्र ले लो। बांग्ला में कोई जिक्र करना चाहता है? কেউ কি বাংলায় কাসিদা করতে চান তাহলে হাত তুলবেন। জি যেমন बेटा इधर इधर ऊपर অন্ধকার খিলি যুগে অন্ধকার খিলি যুগে আলোর দিশা আসল রে গো মিয়ার মাঝে নাম গোর শাহী আসল রে গো মিয়ার মাঝে নাম গোর শাহী অন্ধকার খিলি যুগে অন্ধকার
কিরি যুগে আলোর দিশারি আসলো রে দুনিয়ার মাঝে নাম গহর শাহী আসলো রে দুনিয়ার মাঝে নাম গহর শাহী চন্দ্র সূর্যে কার নিশানা দেখলি না রে বুঝবো না চন্দ্র সূর্যে কার নিশানা দেখলি না রে ও বুঝবো না সরাইলে তোর চোখের পর্দা সরাইলে তোর চোখের পর্দা সব দেখতে পাবি আসলো রে দুনিয়ার মাঝে নাম গহর শাহী আসলো রে দুনিয়ার মাঝে নাম গহর শাহী আল্লাহর জিকির করে দিলে যদি গহরের দয়ার মিলে আল্লাহর জিকির করে দিলে গহর শাহের দয়ার মিলে আমরা সবাই দয়ার কাঙ্গাল আমরা সবাই দয়ার কাঙ্গাল পোতের ভিখারি আসলো রে দুনিয়ার মাঝে নাম গহর শাহী আসলো রে দুনিয়ার মাঝে গহর শাহী গহর শাহীর আগমনে আলোকিত ভুবনে গহর শাহীর আগমনে আলোকিত ভুবনে জামালের হৃদয়ের দোনমরা সবাই হৃদয়ের দন হৃদয়ে রাখি আসলো রে দুনিয়ার মাঝে নাম গহর শাহী আসলো রে দুনিয়ার মাঝে নাম গহর শাহী আল্লাহর জিকির করে দিলে যদি গহরের দয়ার মিলে আল্লাহর জিকির করে দিলে যদি মালিকের দয়ার মিলে আমরা সবাই দয়ার কাঙ্গাল আমরা সবাই দয়ার কাঙ্গাল পোতের ভিখারি আসলো রে দুনিয়ার মাঝে নাম গহর শাহী আসলো রে দুনিয়ার মাঝে নাম গহর শাহী অন্ধকার কিরি যুগে অন্ধকার কিরি যুগে আলোর দিশারি আসলো রে দুনিয়ার মাঝে নাম গহর শাহী আসলো রে দুনিয়ার মাঝে নাম গহর শাহী আল্লাহ
বিনা গুণা করতে চাচ্ছেন গুণাপু দ্বারা ঘষে মারো মালিক ও আমার মাওলা রে ডাকি মাওলা তোমারে ও আমার মাওলা রে ডাকি মাওলা তোমারে এই ফরিয়াদ কবুল করো এই ফরিয়াদ কবুল করো মোর শাহির খাতিরে ডাকি মাওলা তোমারে ও আমার মাওলা রে ডাকি মাওলা তোমারে বন্ধু তোমার বহর শাহি কার ছবি হৃদয়ে রাখি বন্ধু তোমার বহর শাহি কার ছবি হৃদয়ে রাখি দিবানি শিকারে ডাকি দিবানি শিকারে ডাকি লাগতে তাহার নজরে ডাকি মাওলা তোমারে ও আমার মাওলা রে ডাকি মাওলা তোমারে রাইখা দিলে বহর শাহি তোমার নামে দিলে বহর শাহি তোমার নামের জিকির করি নিদানের ভরসা করি নিদানের ভরসা করি আর নাই কিছু ধরাতে ডাকি মাওলা তোমারে ও আমার মাওলা রে ডাকি মাওলা তোমারে সৃষ্টি কুলের স্রষ্টা তুমি তুমি মনের গোলাম আমি সৃষ্টি কুলের স্রষ্টা তুমি তুমি মনের গোলাম আমি বহর শাহি কদম তলে বহর শাহি কদম তলে রাইখো তুমি আমারে ডাকি মাওলা তোমারে ও আমার মাওলা রে ডাকি মাওলা তোমারে ও আমার और भी पढ़ना जी मालिक पढ़ना चाहते আর কেউ করতে চান लेडीज पढ़ना चाहते हैं हाँ उसके बाद सब लोग मिल के पढ़ो और जो इधर बैठे हैं वो भी सामने आ जाओ कुर्सियाँ लेके पीछे आ जाओ রসাই মারো মালিক तेरे जमाने से आँखों को नशा हो जाए तेरे जमाने से आँखों को नशा हो जाए तेरे ख्याल से लम्हों को नशा हो जाए
मौका में इश्क का सावन उमड़ के आया है मौका में इश्क का सावन उमड़ के आया है मौका में इश्क का सावन उमड़ के आया ऐसी बारिश हो के हर सजन जमा हो जाए ऐसी बारिश हो के हर सजन जमा हो जाए तेरे जमाल से आँखों को नशा हो जाए तेरे जमाल से आँखों को नशा हो जाए দয়া যদি গোহরে শাহী করে গো তোমার দয়া যদি গোহরে শাহী করে গো তোমার তোমার কিসের বই থাকিবে ববের ঝামেলায় তোমার কিসের বই থাকিবে ববের ঝামেলায় দয়া যদি গোহরে শাহী করে গো তোমায় দয়া যদি গোহরে শাহী করে গো তোমায় তোমার কিসের বই থাকিবে ববের ঝামেলায় তোমার কিসের বই থাকিবে ববের ঝামেলায় গোহরে শাহীর নজরে এলে আল্লাহ পাকের জিকির করে পাপির দিলে গোহরে শাহীর নজরে এলে আল্লাহ পাকের জিকির করে পাপির দিলে আলোকিত হবে হৃদয় নূরের ছোঁয়ায় আলোকিত হবে হৃদয় নূরের ছোঁয়ায় তোমার কিসের বই থাকিবে ববের ঝামেলায় তোমার কিসের বই থাকিবে ববের ঝামেলায় দয়া যদি গোহরে শাহী করে গো তোমার দয়া যদি গোহরে শাহী করে গো তোমার তোমার কিসের বই থাকিবে ববের ঝামেলায় করতে যদি পারো গোলামি এপার পারে দুই পারেতে হইবে সুনামি করতে যদি পারো গোলামি এপার পারে দুই পারেতে হইবে সুনামি তোমার কিসের বই থাকিবে মরণ বেলায় তোমার কিসের বই থাকিবে মরণ বেলায় তোমার কিসের বই থাকিবে ববের ঝামেলায় দয়া যদি গোহরে শাহী করে গো তোমার দয়া যদি গোহরে শাহী করে গো তোমার তোমার কিসের বই থাকিবে ববের ঝামেলায় আমি জামাল বড় সহায় আমি জামাল বড় সহায় দুর্নিদানে পড়ে আছি দয়া ভিক্ষা চাই আমি জামাল বড় সহায়
ঘুরে নিদানে পড়ে আছি দয়া ভিক্ষা চাই মনে প্রাণে বাণী তোমার দয়ার সীমানায় মনে প্রাণে বাণী তোমার দয়ার সীমানায় তোমার কিসের বই থাকিবে গভীর ঝামেলায় দয়া যদি গোরে শাহী করে গো তোমায় দয়া যদি গোরে শাহী করে গো তোমায় তোমার কিসের বই থাকিবে গভীর ঝামেলায় করতে যদি পারো গোলামি এপার পারে দুই পারেতে হইবা সুনামি করতে যদি পারো গোলামি এপার পারে দুই পারেতে হইবা সুনামি আসি বুকে থাকবে তুমি বিদায় বেলায় আসি বুকে থাকবে তুমি বিদায় বেলায় তোমার কিসের বই থাকিবে গভীর ঝামেলায় দয়া যদি মালিক করে করে আমায় দয়া যদি দয়া করে মালিক করে আমায় তোমার কিসের বই থাকিবে গভীর ঝামেলায় তোমার কিসের বই থাকিবে গভীর ঝামেলায় अब जिक्र करेंगे सब आते बंद कर लो এখন জিকির হবে, সবাই দয়া করে চোখ বন্ধ করবেন। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا گوهر شاهی المدد يا گوهر شاهی المدد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 Allah
सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिना व सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन बिरहमतिका बिफज़लिका बिकरमिका या अकरमल अकरमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या दाइमु या क़दीमु या हय्यु या क़य्यूमु या विक्रू या अहदु या समदु या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार या इलाही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सय्यदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब करने की तौफीक अता फरमा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचान कर उनका साथ देने की तौफीक अता फरमा। यहाँ जितने मोहब्बत के साथ हाजिर हुए सबके सीनों में सरकार सैयदना इमाम मेहदी गोरशाही की तस्वीर मुबारक जज़ब फरमा दे। उनका सरकार का इस्म, सरकार की मोहब्बत उनके दिलों पे नक्श फरमा दे। जब दमे आखिर हो या अल्लाह लगते हो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।